assalamu alaikum maram soninka kam ko na soninka ko ngano hakatero lolo duna kimbaka ken kanna sa ili bamba ko Afrique Europe Asie Océanie Amérique ndax ko xax jana Ablaye Camara ngari katta xayan do xibaru be garan katta xay lengi kunya fay kundu xibaru po fananga o diga munuti e covid 19 ke ngani ke watu bure be go ma xani ko ñu ko xama gama jamana su to gama hada bare su to agama xabila su to aga sikiri xabelen ko takay président Macky Sall aga digamu fumbega tankata lenko tanga watte ke gati lokube ado professeur Seydi Moussa Seydi akengani fan bange aga fumbega tankata ku wattu buru xibarenga aga digambe ko ado professeur Souleymane Mboup aha fondation nga hôpital khorenga aha gada kebe ko fumbega tankata wattu bureke on dagir no tankata kadanga ofnak hakunu senabu jaay jaxate an no kirsenga fumbega tankata hadamare me kulen ko kubega golnyanka khoronga na auto président ma ministre ma directeur khoroku e lenko tanga igam pranta i déclaration patrimoine comme nanti na buru begi ma katti bi coro golleke i katatunu i ganaro golleke no khonqa khadi ga sigre khabetuni danga na buren karanga seliga fowtu wali gam fowtu agar kebe ko fumbega tankat ken kara kubega déclaration de borona ko khadang on dagir no tankata khadanga général Kurumba kebe haga taxu aha kuna ha digamu fumbega tankata gollebe ga duku fumbega tankata jamana ken won tangado ado frontière jamana no ko ma jamo frontière ninga yo aga golle ke de barnti mo gombe on dagir no commission dialogue dialogue social politique i xalen ko tanga i ga sino fili falle i ga sino fili ga taxuni ga masalanga i xado rapport mbogo ir président de la république Macky Sall yo kebe ko ngi non kuna mo gada non prend pas xada on dagir no tankata xada nga fanka ke kuna aha kuna fumbega tankata hotel gumuku adi demandel tikatia yo demande ki ga tankate mo xombelen ko tak mo gor fofu from pacca xada nga yo wona tekete xada nga na to inde anosim kun ka cikido crossing daga tankata kamu ke xibare adu jim xibare jille ke xibare adu xadi aga tagana kata geji ke xibare nga yo do fangunga na giri aga sigre xabe de barna aga bunund wala te buruntu mi gada kun ka ida digamu ku wakati no nga natiri nanti ku 24 heures no nga yodo Allah ga jemu yindin xadi kamu ke ga al hala be de barni yo ko do ma xibaru nga o farin wasakada nga bane xibaru po fana nga gor ko xada mo Macky Sall kuna président Macky Sall kuna ada ti kuna digamu kuna daru natini nanti fawsu gani men kape mi nyenya yo aga tankata sangu wala reño xoru ko bigi de barni fawsu jamanga mi nyi non kuna ya sigindini bawno ante sel sudo kumpa ku wakati ni watte bureke kuna ay xaga le gilli bawno oga dangi khasube len ko take khasudo ko nga o yitela wakati kiyen no nga o tella tanjike sere wala tampilo kargo sere wala tankarga sere mais ku wakati kuna asege burunga sakati koye keno ko koye no ko ke koy danginte ado ogoro koye be no ko telema kame do fo hadamare watte ke iye ñini fatenga yo kenkite mane iti watte ke gati virus ke be gati virus delta yo ay ko kenga agro Sénégal no nga kendo virus delta to kuna kanu kuna président Macky Sall kuna aga digam kanu kuna professeur Seydi kuna Moussa Seydi akenga ni chef de service maladie infectieuse hôpital Fann donc wattu be ga tankata fumbe ga ko wattu be ga jammene joye aga tankata hôpital ke be ga hôpital Fann ya aga na khirsengono watte be ga kitene tisire ado wattu kutunga tabana ake nyande ken kurosinde kuna ati indi kuna ati moye be ga kato baga ni fumbe kato baga ni ke watte rek ken yatan vaccination aka Sénégal kharsalen ko take million chere o mo koro rakete kharsa fumbe ga tankat vaccination yo ay tangana kata khade fata mi jibaro ko i xama vaccin ke i makita i gampranta kita mo gombe ado vaccin be len ko take i gampranta watte ke gejanga i makata kun ka kita atwindi kuna nanti watte ke kuna len ko tanga fumbe ga tankata ga fe respiration ke ga gaz ke bero kinanga nga pranta fu fene tay ay ko fo bu kenga yo mais atwindi khadi nanti watte ke kuna lemna ko karanga ay ko aga sembe kitono paso ganni watte ke go joppi wakati be lemna ko kama sembe kitiya mais atwindi kuna nanti lemna ko sembe fe watte ke ade ay ko ga dikite mais
fumbe ga di dema rek watte ke igini jara de ndebar rek watte ke aya kata ayi walla jowe maha mais inte kurose de lemunun ka yonkin toxi xibare ke yo kiana kuna ado comité ado kafo kebe ga taxwa diga masara igir meñana gar ken diga ko kengani comité kebe kafo kebe Macky Sall gar sigindi président de la République gar sigindi aga tankata korosindu ku be ga tankata watte bure kebe goro o maka oni xama yo akende tuyindi kuna nanti komo goro komo be lemna ko kereke watte ke ayi siringa me iga kebe xoton rek xirsuku ini vacciner bawono xirsuku ko vacciner rek akendanga rek lemna ko ke ay kisini yo adigam xari me ñi xoro ku be gañana dingiran dantanto len ko take fanka ke kanto krosini kenya aga tankata koda katuku tankata dancing nuku comme wurdu leguku yo plage nuku adimetena yo bawono jamane ken ko nyime Macky Sall ga diga magati meñi en taxanyane serga be di kitten nore a kenyi Macky Sall nanti agar ke tourner be de bari ano ko nga bawono asuru wari tourner ke ga daga mo gombe jamanga bak mo gombe len ko ta kembe gani jamana ñi manke agam pranta xala bara mun tangana gi kisini agam pranti kabara ga kebe de bari ne ay mande ken de bari donc len ko tanga jamana ke len ko take soroku ila seme ken karanga serebe gam pranta luwani ndo sartini ngirindi ne agam pranta crossinde ndebarni donc ay manda luwanuku agadi ilokoso donc jamana ke ge no kuna lemene no khirsenchu asuda kenga asuruko yo akenda nga rek ati danga fumbe ga tankata wateke kharaga na sembe kiti malla nyaga sembe kiti me ayere intutuni to mo soronga surtout vaccin fe wat kurumba ke be ga da bat virus ke be len ko take agana laga afogabe inte kesini donc kengen voye virus delta ke donc aga girti Angleterre bangi donc kenga len ko tanga fumbe ga katto kesini rek kenya tan ina vaccin ke dabare yo ati kuna fanga kena maka giri aga haramara buku kabana idagana lienga ado khadi wala état d'urgence wala couvre-feu nga mais ikenga solution be wori xibare ke rek vaccination ke antan kenya gama dabare falle ante gemme donc ini khadi kuna soroku kuna integi ligari ni vacciner donc yogoni wakilenti maka yogoni kha ima sako vaccin ke wala mo hole vacciner ke yogoni kha len ko tanga problème moyen yani ya iga déplacer ni garini akenci me maka rek nangiri nandaga kuncoro sakata kenyan solution ke lenki nandaga soroku sakata nandigi imuru fumbe ga tankata vaccin ke kara nandigi sakata ini vacciner na wutu golnyankani noko sakani en tout cas me nyega lo kusu nandigi sakata nandaga vaccin ke nandaga adaberiya yo akapale man kuna Suleiman Mboup kuna aka lenko tanga akengani président fondation institut de recherche santé surveillance épidémiologique donc et de formation akenka kuna aigatini IRSF donc ada soroku gango kuna nanti lenko tanga beganati troisième vague comme nanti coronavirus ke aga wakat aga place sikandin kita jamane ke nokonga ada place fanan kita ayile filandin kita donc ikanna sikandike ana maha agara maha riya bawno ikunga lenko tanga ida fonia kiniya ida sorowa échantillon mutuna kiniya fumbe ga tankata halbada mukube watake agi fatenga fumbe ga tankata komo kobi échantillon komo kargi hadamare komo kobi hadamare me igadi vision passia ni na ontotu ga oga ko mo kombe na ifarengutu walla ina lepangutu nari nukunne nga naro kotonga idiga daga laboratoire nukuni fay ilni kuna fumbe ga tan kamo sikki hadamare me kunga SARS-CoV-2 ke comme coronavirus ke gerta filandi kewe adiraga ken premier vague donc ilni khadi deuxième vague ke coronavirus ke gerta filandi nga fumbe ga tan kata kamo tummi hadamare me i khakuna akha idu kun kharaga donc igere kebe kiniya yo fumbe ga tan kata ngana kamesi gun lokusu tankabe kesu tankabe kesu asu kiteti
e watte kebe len ko tanga aga oga khali delta aga girti Amerique Angleterre bang yo donc ati khadi fumbe ga tanka tanga na kame sigin lokusu karago kesu asuni indien ke khallenya donc indien ko khallenya donc on a fernya on a du crossi donc aken tuinde rek nanti watte ke ayere donc tanga do nande bari watte ke crossi ni nande bari watte ke ayam posu len ko tanga ogatini sere gabe gara gana nato parce que gabe ti len ko tak watte ke ante donc ina kembgi khaklenga yidi tuindi rek watte ke aya yere yo kibale tara khabu khadi crossi nga de bari fumbe ga tankata Sénégal de munga i kha sangaran karanga comme on ati dolo karanga ken ka karanga kuna toi igara enquête be de bari kuna fumbe ga tankata ministère de commerce ministre ka kebe ga sikido jula khun karanga ar tuindi kuna nanti fumbe ga tankata tanjike ujune comme kobi alo tanchige do nakato ton alcool Sénégal de Kenya fuutu katu khobo katu dua tanjike ujune comme kobi tanchige alo nakato ton nyande do Kenya ko idi Kenya khobo na arondi Sénégal noko donc fumbe ga tankata tanjike ujune tanjike million comme kobi ujune kenka vente livre nyani vente begani khobe begani len ko taka khobe yani crossing afet ko anta crossing nente donc soroku in khobuna mo khobe gal lingi dang iri kenka crossi iri tuindi kuna nanti kun khobe yusu doloke khobe en cikuna ay tangana katta Dakar ya Thiès Mbour Ziguinchor donc ku debu nakhati yani siringa khobe ke agaye siringa donc iri ni kuna fumbe ga tankata 2021 ke be gano ko fumbe ga tankata tamudo nakato million ken khani feña sangara ke khakkenga kebe goro Sénégal nokhonga yo idi kuna idi 2014 kuna 2014 sine ujunu filli ado tamudo nakato OMS Organisation Mondiale de la Santé kafo khore kebe duna kafo khore kebe ga sikido yonkin ci hankaranga artindi ad Sénégal classé na ta aga ta khore kebe kin Sénégal ya Sénégal kuna an ta khore sikandinya jamanu ku be len ko tagi gade konté nanti ya dolong employé ne siringa sine nokhonga 2014 kuna Sénégal sigire khani sigire sikandinya donc otina len ko tanga ikun qado holen ko take simoy bega de bari catholique nu kulen ko take inta khaddangi ni 1% jamane loko o ko silamu wani tankabe do fo angade kame sere sigel loko su tankabe kedo ko musu silamiyan idi ni khadi catholique nu ko yimme kara ke o ku silamu karanga o ga doloke consommer mo kombe catholique nu ko inta consommer kundu ça veut dire len ko tanga o ku len ko take o dangi har kube len ko tawgat simananti yani len ko tanga dolominano nga iyam lenko tanga oku begal silamu o yani kananka o yampunyi lenko take fumbe ga tankata dolomine ke karang wanda girno nga senebu jay jaxate akenga ayan cikido kafo kebe lenko take aga tankata crossinde be ga tankata khadamre mukku be lenko take ga jamane nabure nguti ga nyana ba ga nyani fonga unu kunya crossine lenko take nabure kebe gi max katti bicenya xirsu xore nawtu président ministre premier ministre ma sigre xore sube ma directeur de société directeur directeur xirsu xora xureke pankangana angutu na ata xundi kem place ya katti bicero tore ke kuna kube kebe ga nyima xa ado igana baka tore nga igana kebe kita wala igana tore ke noko iga kebe kita mais igere cross kuna iti igade kube cross fumbe ga tanko ujune komo filli tan nakate do nyeru hadama remme kunyal len ko tak Sénégal fankan no xol Sénégal gol yankari no xol ko takke igene xirsunga mais komo nyeri tancege ado segu hadama remme idu kunyara ga idu kunya arsre kunyal li iga arsre yo ngone fumbe ga tankate kame ado tankarge kun xani sorwalen ko tay gadi arsre kungati jama palle bang yo akan tindi kuna tinanti article kebe gani article 2
de la loi 2014 17 du 2 février avril fillonga 2014 déclaration patrimoine kuna a dagati soro dantanto len kotake iga bankate kuna iga pranta fena ay tangna kata président assemblée nationale premier questeur premier ministre premier questeur assemblée nationale premier ministre nga ado ministre nga ado président du conseil économique et social kenne Idrissa Seck ga taxon place be len kotake kunna pranta déclaration de barnu kuna yo ke masala nga kuna agar ke kuna ado député ni ñandi me wori fu mega tankate tankare député pour nan kati ikite kapi maha ibina kata masalanga ikite kapi maha fu mega tankate déclaration patrimoine ke mi kati demana loi kata bakka loi be len ko take e soro ko kata bakka igari ni igi déclaration patrimoine do asunt antestere suda kumpa e ay ke office national ke crossing ke be gana of nakke akenga len ko take adaga mana problème kita do sor dantanto kirsu khoro yogo ni Sénégal no nga mais fumbe gadi ikulla sama rek fanka ke ami kite ka fi maha fumbe ga tankata kuncoro igarni i déclaration bawno kumbe len ko take igamari len ko take agabe su fanka ke soro nyani donc kenga len ko take ay adi khoto adi igolle ke lampundi khadi yo jamane kere mun ka khadi i khadaga ti nanti len ko tanga comme kafo ke len ko take kube ga kurosindi ni beraga tankata jamane nabure nga bakati kube kitenga len ko take i kurosinde ngi na wasanya na banan kallenga i xa bureau xore ke ga yi lokube i de bagani nan daga deni présidence Macky Sall ga lokube donc kenga ad serga be hakatu ko langa ama newi ama lingi danga i ma sowote i ma nyakalite donc a xalen ko tanga ke ko len ko take na tinde wona ille khadi ujune comme fili tan naxate ado ñero xadamare me ko ñangul ñanga fanka keno xonga igam prante déclaration me iga sigira xabe len ko take comme ñeri tancege ado yimu segi ku manal di igadi i déclaration de bari donc ça veut dire que photo xi xarsa soro nam prante gilli fanka nam prante kiti kapi ma surtout assemblée ke akharam patanta ikiti kapi ma on a que no tankata général Kourumba ke begene général Moussa Fall donc akha kuna agadi kebe remplacer général Jean-Baptiste Tine yo akep kuna adigam kuna fumbe ga tankata igara taxundi asisinga aken tindi kuna nanti ikunga len ko take i golle ni manne hada bare mu nga telle jomdo xeri garim jomdo xeri foganti kita sécurité nga ñana jamane noxonga donc keñani ikungolle nga donc ke mun noxon kuna fanka ke kuna ado jamane lemunga ina pratique kiti kapi maha fumbe ga tankata jamane ndeje nga ado jamane chartini dal a luwani nga harmara mu ko gi iramplo igi idorono yo ke nga tankata la fokofu fumbe ga tankata tangado ke xibare nga yo na fumbe gejangu ko xayta ngana kata kube ga tankata harmara mu kube gi sembe mbagani nanti katu fulana nyankata danga fumbe ga nga debarni donc ay tangana kata violence no kube ga debarni gejangu kube ga debarni ado aga tankata de capital no kuno ko ma deb khoro no ko ma fumbe ga tankata debille mun no nga ay tangana kata fanka nga tankata kube xalen ko take kube ga wanda na burum payni donc ay tangana kata khadi kube xalen ko take iga rondo gunde ke no ko iga gunde nga iga sagana mo ko be ga lingi danga iganta kayti ganti ma donc ay tangana kata jingal le ma ko kebe ga odo jamanu ku naxa odo jamanu naxanga na ku ka korosi soro buru be ga soro buru na wa sorono iga baka ay tangana kata fumbe ga tankata kube xaga internet ke xano xonga iga bonondini iga harabara mu ko bonondini wala xa iga ina bonondi tan ya nabure mbaka ma walli an to ko buren kongo yankana asu internet ke no xolen ko take yo donc ay tangana kata kunga ay tankata drog ke xa crossi nga pour na crossi aga maxaro jamane ke no xo ay ga kat kiten ci xam mo ko aga nayro jamane ke no xo kiten ci xam ay tankata fumbe ga tankata killuku no xon tangado o de bun no o do wori accident nga bo buru o ñu ko xama yo iti ken kakuna ya ken kakuna mais yi tangana kata fumbe ga terrorisme kibare kebe ga ko ngin waxat su ko waxatini Sénégal kuna bawno sonu ko nga ko mo mi menga na anta xalle mankanga
angama adema karinisu yimbe ke angama crossi ayronanka wono ko ngatan maliga ala hala be len ko take terrorisme ke gano ngono mo gombe jihadisme ko mo gombe ay tan kat kenka i khati mi gada jinge ke no ko nga i gada crossiringa pour gollu bur nyangano ku i gana giriti jamane tara pour nallo jamane ko donc mi kata ikita jakama ken ko yana kuna adi kitte mbamba fumbe ga tankata jamane lem mun karanga adi kitte mbamba kata jamane khsun karanga pour ko asukko fumante ini kittum kidime fumbe ga tankata pour jamane ke na prévention de bari anticipation détection et intervention donc ogana fay rek o kata kesun rek nan kata gemme fumbe ga tankata ogana fosu tibe mugu aga mayati jamane keremu e kata gemme mo xombe donc après khadi iga kata agga jang mo xombe ko cioro buru igan trono wala ko ngolo buru igan trono Sénégal no xon kiana ken xar ke digama ko général Koumbake attaquant général Moussa Fall on a girno jamane ke manke kuna ado gouvernement kuna idi kitem putu kata hotel gumuko a suitu len ko take coronavirus ke gari hotel nuku afogabe su len ko take atexi aha hotel nuku khalen ko take iha kafini kube ni kha iha ga jamane ke ga nabrelo ministre nga jamane ke ba touriste ni ngari ni waxat su donc il faut jamane ke kes nga i khoton ministre donc ni kuna lampuye nya burunga kusino fili no nga amal loko Sénégal bane danga jamane te len ko take jaman surtout kube len ko take touriste ni nga gile jamane tare gar jamane tana ne asuru wari jamanu kulen ko take ke lokku i tore burunga wat bureke maha kengen coronavirus tiano ko na fanka ke Sénégal fankanga adi ikite li poche ngo kuna ni kesi ni nguni fumbe ga tankata tankarge milliard idi kemba gandu kuna fumbe len ko take ken kanya na tambo nya tan i kata akindi hotel gumuku pour ina kata i gollenga iga jopano touriste ni nga i lerini jari al khadi fumbe ga tankata fiscalité ke karanga sino fili idi jogu kuna ti ku sino fili be garini fanka ke anta itrini fiscalité ngona fisco kuna wala wanati impôt kuna wala mato ga ko khadanga mo gombe mais fiskin kenke inti tukana sino fili do ken qayrini kafu ken tankarga milliard ayrini kafu milliard ni ko tamido karago kebe te fankanga da jonga kinniya pour iga katta aga tankata wattu bure kebe a ogano khonkuna igari a khalsin kiniya comme société gabe igidi kitem putu katiya pour ni dema ke nga hati watte ke jonga di nga hati nga igadi dema pour ina kata gonyal lemunga ina wasi khatana ina kati tugana donc golle nga tele normal nga mo xombe katte watte ke aga tele donc kiyanu kuna i xa kuna fanka ke agada i kitem putu kata hotel gumugu agada ke khalsu fulane fumbe ga tankata tankarge milliard agar nya comme sumundi ndagar kiniya sino fili khadi inta fiscalité tugana on dagir no nga o tangana kata khadanga commission dialogue commission dialogue politique et social donc i xa kuna nawtu 2019 ma 2021 sino fili len ko taki khaga masala fumbe ga tankata jamane ke no khonga pour nawtu politique karanga ma ONG karanga kata société civile karanga ado institution khoru kusube ga Sénégal na assemblée kata conseil économique et social adi metna fosu ga golnya ga fankan karanga ado fosu gani politique karanga ado société civile kube ga fanka hada bramen kakenda adroang karanga donc igani meñi sino filiga masalanga kharaga nani jonga de parti politique gabe imoro kafu gobu imoro mais kube goro kuna idi rapport de bari i masalange sino fili ida kayiti ngutu idi kini président de la république Macky Sall aken kuna artini nanti i kontane i so bawono i masalange noko mais famunde nya kharaga nani jonga wakati mais famu mbala kunya mais o kata kebe ko rek i kuma ila gari mais famunu fo gabe xamma et surtout igar kebe khotondi karanga fumbe ka tankata fichier électoral ke comme woten kayiti ke ado khadi fo gabe len ko take idi me fama xamma kuna yo lokubana tan maître Ousmane Sey agar ko igar tri micro la rakanga journaliste ngar rakanga agar tuindi kuna nanti côté
Karim Wade khibare ke ado Khalifa Sall khibare ke kello qwanne ya igama katta me famunu siringa len ko tanga ina paranta liberté kita iga tokhini Sénégal iga i droit kita iga candidature ni ndebere anya katta yana poste anya mairie nga anya député nga wala anya président de la république ini candidature ndebere donc i digamu ken iti ko me famunu siringa ken kama donc a khadaga point yogona la karanga masala ngo yogona la karanga mais famu nenga ma debari digame legar ni président de la république Macky Sall rak danga ar fayni keta digawo be kongi bawno idi ka rapport nga ar fayni keta masala ngo ko debari digawo be ko nga tankato ko soro fili Khalifa Sall do Karim Wade ar fam keta sel lilen ko tanga bawna an jamana ni manke ku kundu len ko take iga kata i droit kita i xaga participer comme sénégalais ni moxo na candidature de bari mairie député wala président de la république nga donc digal legarinte na ake Macky Sall xa yo on tek xadanga di fumbega tankata ano sim i xa kuna agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie xa korosin ne mané fo sugani fura campita beranu ku korosin dunga i yanke segende yana korosini ado xad fumbega tankata kamuke ga alhala be deberni fumbe ga tankata jinkaranga yo ado fankun karanga ado fa gejini jini kuha iga sorontini tangaron danga ina nyanka jinga wali na wasi yanka de jinga fo sugani kun karanga len kota ki ha golle ni Kenya iri tuindi kuna nanti yo ku wakati ni nokon kuna o garu tagana katta talata ke kuna iri kwade yando ko donc nanti na wutu bakel bange ki Tambacounda Kédougou lelle ke no kuna mi gada jinkita yo donc wuro ke xan xonga aganta jinganti yankana dingirabe Sénégal no xonga aro xenya kuna donc idi Kenya rapport bagandi fumbe ga tankata jike hakara fumbe ga tankata kenkaran kuna donc ban sulen ko take anamba ya do ngutu anna selan ciakke anna do krosi lenki kamena maha anchama aga ana maha anken konga aga bolondina maha donc tuwano maha len ko tak xibaru mo digari kataxaya xa kera Ablay Camara gili Dakar soni jikke.com soni jikko.net donc .tv donc wori kataxaya wori ko agra xibaram po fana be wori ko xada ken covid 19 ke président Macky Sall agara meñu xoruku agada interdit len ko take jamane ke ko bawno coronavirus ke ada sembe xo afa jepene sembe kita oy kanna len ko take ona maxaro 3e vague noxo ken no xanya professeur Seydi akembe ga sikido maladie infectieuse hôpital fan kuna a xarti ndukuna natini nanti wala du krosi mais fankake amaki kitem putu burunga agatini ya couvre feu ndebre wala ya dagana lieki il faut baké debe kat debe na xanga fogare yi kengar ke bor mo xombe rek ken atan vaccination ke andabari ya kapalema Suleiman Mboup xa kuna a xat windi kuna ti fumbe gan rek igere cross ndu ko be xadabari fumbe ga tankata échantillon ko comme do kube gari katia pour ni fay watu bure ke xibare nga yo a xadigam kuna arti ndu ko nanti wati kebe coronavirus ke a fo xote kebe gani delta ke aga buguti Angleterre bange ado Inde bange ay Sénégal no xolen ko tanga donc sembe xore yani professeur Seydi gati kuna nanti watani infection ani ke Angleterre xale ke agral laga mo ko maga digena mo xombe ado kalle an dome donc on Allah nyaga Allah ga dokisi Allah ga sakkano ko be ga sakka watake gi Allah ga sañi ngida donc odi su commenter o girno wada xadang of nak Seynabou Ndiaye Diakhaté a xaga di rapport de bari fumbe ado parlementaire ni ngeen mewori fu mbega ta député ni nga fu mbega ta tankarge député di ngeen mewori agare situation de bari danga fu mbega tankata ku bega di déclaration de bari len ko ta patrimoine donc fu mbega ta ko ujune comme filare fo xadama reme ku ñani ma xay kayti nga di compranti déclaration lori mais comme ñeri tanche ga ado yu musege ku ñandi déclaration de bari o daga xadanga général Kouroumba Kebe xa a ngir kuna ke ngir gajangnya fankanya fo su ga tankata jamane no kon tangado nga a xa fankade kenya al tuyni kuna nanti te lokusu wala fo suga kite suga wala boroni na suga gele pour na jamane ke na bara na bugu deje nga ikita nga an xama o daga nga commission déclare dialogue dialogue politique i xakuna i xaga di rapport ngutu igar ki président Macky Sall be lokubana i korme famulu fu mbega tankata Khalifa Sall ado Karim Wade karake
donc kello ko kuna président Macky Sall ayam prata sikitino fanka ke kuna agiri khado wada khadi te fanka ke aga sikiti tal gumuku aga dikita putu katia pour ni dema iga kataba ke situation bi ngano ko len ko take coronavirus ke ga dikita ga lakke burunga donc mega ta tankar ke milliard ade diri i kesna o gir no ngoda khadanga anosim kube khaga kamuke krosini fuma ta jim kibarake iri kuna nanti o garno ko 24 heures be no khonga kati yere kat khumene kambe nga kuna ama farante dingira su walla adagama bakel ma tamba kata kedugu ar ko nanti lelle ku kuna anga muli kambe nga ritino nga donc on alla nyaga alla gannya khawru linginte nyakale si khako soye khako so khara ke jikke ni tongenya alla ganda jemnya alla gando ku alla gando kisi on alla nya karafurunda alla gannewa wotuntu na sañi ngi da saraxa sundi dal na yaxo alla ganda sonin kara den kane alla ganda jëm dalal gulelo kane yo xana ma xamungu xanda video ke tring xanda journal ke tring ko kuna xana abonné donc youtube ke donc angana page ke muy rek an kembe gama dem abonné ne anga wala kara ke safana dumbe iga safa abonné yo kito ndromo fili xaye baren ci gente kamu baren yankante wurudu c'est la gana yi kebe ko ko ngama salanke no ko alingandanga anna kito ndromo kebe ga sigene kamu anna tigi agama linganda kha kito ndromo kebe ga yankante wurudu anna tigi lo kotra xaye anna parade serebe kat safani nanga commenter alla gana nya safana tuwana wanga yo an kat safani ni yo anna ko an qara qaqli depun ko agana yi ogoro kube ko fumbe anga kape anna kafe ogoro kebe ko killega fe kha ana ko bawno on yere pour nan kata fo sire ya debar o malla nya go ga fo bure debar donc kani maxa nga dagare kata khaya xaxike xasum pa kata blay kamara metre khada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o ko tatala